Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi wal mursalin wa sahabati ajma'in. Wa tabi'u lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwah abaina, ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونال شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقام ولشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقام ولشيخنا مربي أرواحنا في حجيج الدين بك الخير ونشر أسفور وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير في أهل كل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ورؤيا صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا
أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكافرون لمن في النار من أهل القبلة ألستم مسلمين قالوا نعم قالوا فما أغنى
عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيغضب الله عز وجل لهم ويغفر بفضله ورحمته ويأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون منها فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحشر طائفة من هذه الأمة على الصراط وذلك أن أول من يدخل الجنة وآخر الأنبياء هذه الأمة وآخر من يدخل الجنة من هذه الأمة الذين وجبت عليهم النار والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر يوم القيامة ويعرف أمته لأنه كانوا غرا محجلين من أثر الوضوء فيعرفهم ويقول يا جبريل ما بال أمتي محبوسين على الصراط فيقول الله غيبوهم في أودية القيامة حتى يدخل محمد عليه الصلاة والسلام الجنة فإذا نظر رسول الله إلى القيامة ظن أن أمته سيقوا إلى الجنة كلهم فإذا دخل رسول الله الجنة قال الله تعالى للزبانية سوقوهم وسلموهم إلى مالك فإذا رآهم مالك فقال يا معشر الأشقياء من أنتم ومن أي أمة أنتم لقد ظننت أن لا يبقى ممن يدخل النار أحد وكل أمة أتت فهم مقيدون مغللون بالسلاسل ومقرنون مع الشياطين يسحبون على وجوههم مسودة الوجوه مزرقة العيون فلا أرى في أرجلكم الأنكال ولا أيديكم الأغلال ولا أرى وجوهكم مسودة ولا أعينكم مزرقة تمشون على أرجلكم فمن أي أمة أنتم قالوا لا تسألنا يا مالك الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ini sahabat Nabi yang suaranya paling bagus. Kalau baca Quran suaranya paling bagus dari Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Dan Nabi beliau itu mizmaru Nabi Ali Daud. Beliau ini pelaksana seruling dari keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Karena saking apa itu? Saking merdu, saking bagus suara beliau Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah.
Beliau dapat hadis ini ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Nabi bersabda, "Idza jatama'a ahlun nari fin nari." Kalau sudah ahli neraka ngumpul di neraka, orang-orang yang jadi penghuni neraka ngumpul di neraka. Wa ma'hum man sya'allahu min ahlil qiblati. Dan bersama mereka orang yang Allah kehendaki daripada ahlul qiblah, muslimin. Jadi di antara muslimin, muslimat itu ada yang menjadi penghuni neraka tuh. Kan semua kafir, semuanya orang-orang kafir, orang-orang apa? Musyrik semua. Tapi nanti di antara mereka ada muslimin, ada muslimat. Qala al-kafiruna, berkata orang-orang kafir ini kepada si muslim, si muslimah, liman finnari min ahli qiblat itu. Jadi muslim, muslimah. Alastum muslimina, bukankah kalian ini muslim dan muslimah? Tuh, ini orang kafir ngejek nih. Orang kafir, orang musyrik ngejek orang-orang muslim, muslimah. Bukankah kalian muslim? Kenapa sampai masuk apa? Ke dalam neraka itu. Qalu na'am. Mereka menjawab semua, iya kami muslim, kami muslimah. Ini nyata, ini benar kejadian nanti itu. Makanya kata Nabi, kata Allah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian menjadi penghuni surga, sebagian menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanya oleh orang kafir, alastum muslimina, bukankah kalian muslim dan muslimah? Qalu na'am. Mereka bilang apa? Ya, kami muslim, kami muslimah. Tuh. Hanya antum aneh sama tuh. Yang udah tahu yang Allah haramin, buru-buru apa? Jauhin, tinggalin. Yang Nabi larang, yang Allah larang, buru-buru tinggalin, jauhin. Yang Allah perintah, buru-buru apa? Kerjain dengan segera tuh. Karena di antara muslim dan muslimah nanti ada yang jadi apa? Ahli neraka. Ini pasti ini. Diejek nih si muslim dan muslimah. Bukankah kalian ini orang muslim, orang muslimah? Mereka semua bilang apa tadi? Maaf, ya. Qalu, fama aghna ankum islamukum wa antum ma'ana finnari. Islam kalian kemana? Tuh, bilang itu. Makanya kalau orang Islam begitu. Orang Islam judi dikerjain. Orang Islam zina dilakuin. Orang Islam mabuk dikerjain. Itu orang Islam. Tapi Muslim enggak. Muslim orang yang tunduk patuh terhadap ajarannya Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah SAW. Itu Muslim tuh. Bedain tuh. Jadi kalau orang Islam, dia bisa apa aja yang diperbuat. Yang Allah larang dikerjain sama dia, itu orang Islam. Tapi Muslim enggak demikian. Muslim kerjaannya dia, hatinya, pikirannya, otaknya semua apa? Pengennya taat kepada perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Jadi bedain di situ antara tadi orang Islam dengan apa tadi? Dengan Muslim, bedakan di situ. Dulu kita kan Islam. Dulu kita semua itu sama orang Islam dulu. Pelan-pelan gitu tuh. Tahu agama, tahu ngerti hukum segala macam. Dikit-dikit kita amalin tuh. Baru jadi apa tuh? Muslim baru tuh. Dulu kita orang Islam bukan tuh. Semua kita kerjain kan dulu. Mabok iya. Zina iya, judi iya, kan begitu. Laki perempuan sama kayak begitu. Pas udah tahu hukum agama, dikit-dikit ditinggalin tuh pelan-pelan sampai pada akhirnya kita sadar, oh iya, enak jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru jadi Muslim kita tuh. Pengen zina, kita nggak mau. Orang kita Muslim, orang kita Muslimah tuh. Kita pengen judi, kita nggak mau. Orang kita Muslim, kita Muslimah. Bukan apa? Bukan orang Islam. Orang Islam bebas. Ledek tuh. Fama aghna ankum islamukum. Islam kalian kemana tuh? Islam kalian kemana? Wa antum ma'ana finnari. Sementara kalian semua bersama kami dalam api neraka. Oh, barang-barang di sini ngumpul dengan kami orang-orang kafir. Islam kalian kemana semua? Apa mereka bilang? Nih, Masya Allah sayang nih. Orang Islam Masya Allah apa? Allah sayang tuh. Karena di hatinya masih ada kalimat tauhid, masih ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, masya Allah sayang. Sekalipun dia orang apa? Orang Islam. Apalagi yang apa? Muslim. Orang Islam aja masya Allah apa? Allah sayang, apalagi Muslim. Jadi Muslim-Muslimah jangan khawatir. Allah sayang, bakal bahagia dunia akhirat. Sampai kata Rasulullah SAW tuh. Kita kan udah Muslim, udah Muslimah, jangan khawatir. Urusan dunia, urusan akhirat sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka mereka semua menjawab, mereka berkata, kanat lana dhunubun fa ukhidna biha.
kami waktu hidup di alam dunia banyak berbuat dosa kepada Allah, dosa berzina, dosa mabuk, dosa menjudi, dosa mencuri. Belum sempat apa? Taubat dengan taubatan nasuha. Belum sempat ngerjain ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Belum seperti itu semua tuh. Fa'ukhidna biha. Akhirnya kami disiksa dengan sebab dosa yang kami pernah kerjakan di alam dunia. Itu orang Islam tuh ya. Jadi bedain antara orang Islam dengan apa? Dengan Muslim. Ai Muslim. Dia orang pakai kacamata tuh kacamata hitam tadi tuh. Bajunya merah pakai kacamata hitam tadi. Si Ai gila juga. Kacamata hitam dipakai beda malam-malam si Ai. Dia Muslim tuh. Namanya Fahri Hamzah ji. Aina Fahri Hamzah. Iya Fahri Hamzah panggil Ai itu. Tadi pakai kacamata hitam lagi. Itu perawan di mobil ketawa semua tuh. Gila si Ai nyari gara-gara. Aku lagi mikirin materi begini kita pusing. Tentang neraka. Bagus ada Muslim. Ai kan Muslim. Dia bukan orang Islam, dia Muslim. Dulunya orang Islam si Ai, kata PRT, "Sak maafin, ani rahme Ai." Gila PRT orang ini. Kalau dia pakai bendera putih Pak Ai. Ya rahme kena kalam. Selain kate. Kira masih pakai kacamata ki. Cakep gitu i. Jadi ada orang Islam, ada apa tadi? Ada Muslim tuh. Dulu kita orang Islam, sekarang udah jadi apa? Jadi Muslim. Mana buktinya? Coba ente anda suruh bersenang, nggak mau. Suruh nyolong, nggak mau. Suruh judi, nggak mau. Pegang tangan perawan. Penyakit itu satu doang. Nggak hilang. Udah Muslim tapi yang begituan masih demen. Kalau garing nggak, insya Allah garing nggak. Ini sakit dari. Oh jika orang boleh pindah. Oh, mudah-mudahan panjang umur kalau mati. Jadi ada Muslim, ada apa? Ada orang Islam. Dulu kita orang Islam, sekarang kita Muslim. Alhamdulillah, ya Allah. Kan lama prosesnya, kalau ada sebentar ya lama ya, tahun itu bukan sebulan 2 bulan tuh, tahunan proses itu. Baru disadar ya Allah, maafin yang dulu ya Allah. Dulu kita hidup kan agak teratur, kan begitu-gitu aja gitu. Pagi ketemu malam begitu, malam ke pagi begitu. Sekarang kan enggak tuh, ada aturannya semua tuh. Aturan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ledek ya. Kenapa kalian sampai ada bersama kami dalam neraka? Mereka jawab, kanat lana dzunubun fa ukhidna biha. Kami ini punya apa? Punya dosa yang kami pada akhirnya disiksa oleh Allah dengan sebab itu dosa semua. Fa yadullahu azza wa jalla lahum. Allah dengar itu. Allah dengar ada muslim muslimah diledek sama orang kafir. Allah dengar. Allah marah, Allah murka kepada mereka semua si kafir tadi. Wa yaghfiru bi fadlihi wa rahmatihi. Allah ampuni dosa si muslim dan muslimah dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah. Allah ampuni semua. Ini yang orang apa ini? Orang Islam ini nih. Orang Islam masih Allah apa? Allah sayang. Allah ampuni dosanya itu pas Allah dengar diejek di neraka, langsung Allah ampuni dosa mereka semua dengan keutamaan Allah, anugerah Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayamuru bi kulli man kana min ahli kiblati fin nari. Allah perintahkan semua muslim dan muslimah fayakhrujuna minha, maka mereka semua keluar dari api neraka. Ya Allah, tuh nih orang Islam nih, apalagi orang apa? Muslim. Tapi Allah sayang lagi, yang orang Islam aja masuk neraka masih Allah apa itu? Ampunin dosanya, Allah keluarin dari api neraka. Fahina izin ketika itu yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir berkeinginan coba jadi orang muslim. Coba jadi apa? Jadi orang muslim. Coba saya muslim. Coba saya muslimah. Orang kafir pas ngelihat Allah
ampunin dosa mereka semua, kemudian Allah keluarkan mereka dari api neraka. Luar biasa ya, ini orang Islam, apalagi Muslim atau Muslimah. Kita baru taubat jadi Muslim nih, baru berapa menit meninggal, itu luar biasa. Baru berapa menit taubat dengan taubatan nasuha. Setelah itu apa? Meninggal berpulang rahmatullah, luar biasa itu. Gimana yang udah apa? Udah tahunan taubat dengan taubatan nasuha. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa kata beliau? Yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati 'ala sirati. Dikumpulkan nanti sekelompok umat Nabi Muhammad di atas jembatan As-Sirat. Ini As-Sirat lebih tipis dari satu helai rambut yang dibelah 7. Nanti bisa bayangin tuh. Sehelai rambut dibelah apa? 7, lebih tipis lagi dan lebih tajam dari pedang yang sangat tajam. Itu jembatan apa tuh? As-Sirat. Makanya semua Nabi kan doa apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan aku ya Allah. Ya Allah selamatkan begitu. Ketakutan di bawahnya jahanam bawahnya. Di bawahnya apa? Jahanam bawahnya. Nah, ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, akan dikumpulkan sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW di atas jembatan As-Sirat. Wadzalika, hal itu kenapa? Dikumpulin semua. Anna awwala man yadkhulul jannata ma khalal anbiya'a hadhil ummatu. Yang pertama kali masuk surga selain para nabi adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali itu. Yang pertama kali masuk dalam surga ya Allah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad apa demikian ya, separuh daripada surga adalah umat aku. Separuhnya adalah umat aku. Di surga itu ada 120 shaf. 80 shaf adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kayak begitu. Artinya banyak umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi awal yang pertama kali masuk surga tadi siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Wa akhiru man yadkhulul jannata min hadil ummati alladziina wajabat 'alaihimun naru. Yang terakhir masuk surga dari umat Nabi Muhammad yang mereka sebelumnya mampir di neraka jahanam. Yang terakhir tuh. Jadi yang pertama kali masuk umat Nabi Muhammad, yang paling akhir umat Nabi Muhammad yang mampir dulu ke dalam neraka jahanam tuh. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru yaumil qiyamati. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau melihat pada hari kiamat. Nabi mantau tuh. Allah, Nabi mantau semua umatnya. Wa ya'rifuna ummatahu. Dan beliau mengetahui umatnya tuh. Dari mana tuh? Kok Nabi tahu umat? Nabi tahu umat dari mana tuh? Nabi tahu kita dari mana? Li'annahum kanu ghurran muhajjalina min atharil wudu'i. Karena umat Nabi Muhammad itu wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya. Ada cahaya dari bekas wudhu yang dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Ketahuan Nabi Muhammad lihat tuh. Mau siapa kayak muslim dan muslimah, selama dia pernah apa? Pernah wudhu, Nabi tahu, Nabi mantau tuh. Nabi mantau, ketahuan ada cahaya di mana tadi tuh. Di wajah, kemudian di tangan, kemudian di kaki. Nabi tahu semua nih. Ini umat Nabi Muhammad. Mereka tahu, Nabi Muhammad tahu. Ini umat beliau. Faya'rifuhum. Maka Nabi Muhammad tahu mengenali mereka semua. Fayaqulu. Kemudian Nabi mengatakan pada malaikat Jibril, ya Jibrilu ma balu ummati mahbusina 'ala sirati. Wahai malaikat Jibril, kenapa umat aku ditahan di jembatan As-Sirat? Kok mereka Allah tahan di jembatan As-Sirat? Kok nggak masuk ke mana? Ke surga. Kan itu di bawahnya ada apa itu di bawahnya? Neraka jahanam tuh. Kok ditahan di situ? Nggak disuruh apa? Maju terus sampai masuk ke dalam surganya Allah. Ditahan, kok nggak jalan-jalan? Ayaqulullahu, maka Allah bilang pada malaikat Jibril, ghaibuhum fi awliyatil qiyamati. Tenggelamkan mereka. Jangan kasih lihat Nabi Muhammad mereka semua. Taruh mereka di lembah-lembah pada hari kiamat nanti. Diumpetin di mana tuh? Di lembah-lembah. Tujuannya biar apa? Nabi Muhammad benar lihat tuh umatnya tuh. Kan ketahuan dari apa tadi tuh? Ada cahaya di wajah, ada cahaya di tangan, di kaki.
Suruh Allah umpetin tuh, umpetin jangan sampai kelihatan oleh matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kelihatan Muhammad ya. Hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalamu al-jannata. Sampai Nabi Muhammad masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qiyamati. Pas Nabi melihat ke depan pandangan Nabi Muhammad, zanna anna ummatahu siqu la jannati kulluhum. Nabi menduga umatnya semua sudah dikirim ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi kira ini udah enggak ada nih umat aku, udah habis semua ini. Tiba-tiba fa idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata. Pas Nabi masuk surga, langsung Allah bilang kepada malaikat Zabaniyah. Ini Zabaniyah, malaikat yang jumlahnya 19 malaikat. Nggak pernah senyum nih malaikat nih. Matanya serem, mengerikan tuh. Apa kata Allah pada malaikat Zabaniyah? Yang bisa menyelamatkan kita dari malaikat Zabaniyah adalah ucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya ada 19. Ba, sin, mim, terus sampai habis itu jumlahnya adalah 19 huruf. Itu semua akan menyelamatkan seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad dari siksaan malaikat Zabaniyah. Kata Allah kepada malaikat Zabaniyah, Sawiquhum wa sallimuhum ila malikin. Giring mereka semua dan serahkan mereka kepada malaikat Malik. Malaikat Malik siapa ini? Penjaga pintu neraka. Giring mereka semua, serahin mereka semua kepada malaikat Malik. Fa idza ra'ahum malikun. Pas malaikat Malik lihat mereka semua, faqala, langsung bilang, ya ma'asyaral ashqiya'i man antum. Wahai orang-orang yang rugi, siapa kalian semua? Wa min ayyi ummatin antum. Kalian dari umat yang mana? Pas ngelihat umat Nabi Muhammad, nggak tahu dia. Ini kalian adalah siapa ini? Kalian dari umat mana? Kemudian kata malaikat Malik, laqad zanantu an la yabqa mimman yadkhulun nar ahadun. Aku telah menduga tidak ada orang yang kekal masuk ke neraka, satu orang pun nggak ada kekal. Dari umat Nabi Muhammad nggak ada apa? Nggak ada kekal. Wa kullu ummatin atab fahum muqayyaduna mughallaluna bisalasil wa muqarranu bi a'syayatin. Setiap umat yang masuk neraka, kata malaikat Malik, mereka semua diikat tangannya, dibelenggu dengan apa? Dengan rantai-rantai dan ditemani oleh setan-setan. Yushabuna ala wujuhim, nyungsep jalannya. Jadi setiap umat yang masuk neraka begitu, tangannya diikat, kemudian kakinya diapain? Dirantai, kemudian ditemani apa? Sama syaitan, kemudian nyungsep jalannya. Muswaddatul wujuhi, wajahnya apa? Hitam wajahnya. Muzraqatul uyuni, biru matanya. Tuh demikian tuh. Jadi ahlun nar masuk ke neraka, tangannya diikat, kakinya dirantai, kemudian diiringi oleh setan, kemudian jalannya apa? Nyungsep. Wajahnya hitam, kemudian matanya biru. Fala ara fi arjulikum al-ankara wala ala aidikum al-aghlala. Kata malaikat Malik, aku nggak melihat di kaki kalian ada rantai, ada belenggu, dan aku nggak itu semua. Di tangan nggak ada belenggu, di kaki pun sama, tidak ada bekas siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ara wujuhakum muswaddatan. Aku nggak melihat wajah kalian hitam. Wala ayunakum musraqatan. Dan aku nggak melihat mata kalian apa? Berwarna biru. Jadi semua tanda nggak ada tuh. Tangannya nggak diikat, kemudian kakinya nggak dibelenggu dengan rantai, kemudian wajahnya nggak apa? Nggak hitam, kemudian matanya tidak biru. Tamshuna ala arjulikum, kalian berjalan di atas kaki kalian. Kan mesti apa tuh? Mesti kan nyungsep. Mesti jalannya di atas apa? Wajahnya tuh. Tapi ini kok kenapa jalannya menggunakan apa? Menggunakan kaki. Famin ayyi ummatin antum. Kalian ini umat siapa? Semua ini. Kalian semua yang masuk ke neraka, kalian ini umat siapa? Qalu, mereka semua bilang, ya Maliku, wahai malaikat Malik, fa inna nastahi an nukhbiraka. Kami malu kasih tahu engkau tuh. Saking apa tuh? Saking malaikat Malik nggak tahu tuh. Ini siapa ini? Yang masuk ke mana tadi? Karena ciri daripada umat-umat sebelumnya masuk ke neraka, tangannya diikat, kakinya dirantai, kemudian wajahnya hitam, kemudian matanya warnanya biru, kemudian jalannya apa?
nyungsep menggunakan wajah mereka. Tapi ini ada umat masuk ke neraka. Pertama tadi nggak diikat, kemudian nggak dirantai, kemudian wajahnya nggak hitam, kemudian matanya tidak biru, kemudian jalannya menggunakan kaki. Ya Maliku fa inna nastahyi an nukhbiraka la tas'alna ya Maliku, jangan tanya kepada kami wahai malaikat Malik, kami malu untuk ngasih tahu engkau kenapa dan kami ini dari umat siapa. Walakin kata ini semua ahli nar nih yang belakangan masuk neraka, nahnu min hablil Qur'ani, kami ini orang-orang yang baca Quran, yang hafal Quran. Wa nahnu min suwami syahr Ramadana, kami termasuk orang-orang yang puasa bulan Ramadan. Wa nahnu hujjaju, kami adalah orang-orang yang sudah pergi haji. Wal guzatu, kami adalah orang-orang yang berperang melawan musyrikin dan musyrik, melawan kufar dan musyrik. Wa nahnu mu'addun az-zakata, kami orang yang menaikkan zakat. Wa nahnu muqrimun al-aitama, kami orang yang menghormati anak-anak yatim. Wa nahnul mughtasiluna minal janabati, dan kami orang-orang yang mandi hadas janabah. Wa nahnul musalluna as-salawatil khamsa, kami adalah orang-orang yang melakukan salat yang 5 waktu. Jadi kerjaannya baca Quran, kerjaannya puasa Ramadan, kerjaannya haji, berperang bela agama Allah, kerjaannya menunaikan zakat, kerjaannya menghormati anak-anak yatim, kerjaannya mandi hadas janabah, kerjaannya sembahyang yang 5 waktu. Ya Allah. Fayaqulu, maka langsung malaikat bilang, ya ma'syarul asyqiyai, wahai sekalian orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amma mana'ukumul Qur'an ma'asillahi ta'ala hatta lam taqa'u fi ma waqa'tum fihi, apakah Quran enggak mencegah kalian dari berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, sampai kalian enggak jatuh masuk ke neraka ini? Qalu ya Maliku la tuwabbikhna, wahai malaikat Malik, jangan apa? Jangan engkau menghinakan kami, jangan engkau membuat kami hina di sini. Fa innal ana nahnu najawna min tawbiqillahi ta'ala malaikatih, kami sekarang sudah terbebas dari apa? Dari hinaan dan malaikat Allah dan hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, sampai begitu ya, luar biasa. Baca bawah, baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Allah, salatu
حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي إلهي نجينا وبشر جميع ديتي وصرف إلهي إلهي نجينا وبشر جميع ديتي وصرف مكايد العدا والخوف بأهل البلد يا الله صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي إلهي النفس القربى من العاصين والعقبى إلهي إلهي النفس القربى من العاصين والعقبى وكل بلي وبا بأهل البدر يا الله صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله
شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه العلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحداد والعرضاس الحداد والعرضاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله جميع الوالين جميع الوالين شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ يا تاريخ شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه النبي بجاه النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل
neraka itu ada orang-orang yang suka baca Quran, kemudian orang-orang yang puasa Ramadan, orang-orang yang udah pernah pergi haji, orang-orang yang udah pernah melawan kufar musyrikin, orang-orang yang sudah menunaikan zakatnya, orang-orang yang menghormati anak-anak, orang-orang yang sudah pernah mandi hadas janabah, orang-orang yang pernah ngerjain sembahyang yang Allah mengerikan banget itu ya. Kata malaikat Malik demikian tuh. Fabainahum kadzalik. Pas lagi demikian, idnada munadin min qibal arsy. Datang seruan dari Allah tuh. Perintah Allah apa? Ya Maliku adkhilhumul babal a'la minan nari. Masukin semua tuh. Yang tadi disebutin semua tuh di pintu paling tinggi dari neraka. Ya Allah. Ini siapa? Umat siapa nih? Umat Rasulullah ya. Ya Allah. Jadi jangan kita senang-senang tuh. Tetap kita ada khawatir, takut kepada Allah. Begini tuh. Kan tadi ahli surga, di surga itu separuhnya adalah umat Rasulullah tuh. Kemudian di surga itu ada 120 sof. 80 sof adalah umat Nabi Muhammad tuh. Di neraka juga ada tuh. Mereka juga ada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka udah haji, mereka sembahyang yang 5 waktu, mereka sudah zakat, mereka sudah puasa Ramadan, mereka baca Quran. Kata Allah apa tadi? Ya Maliku adkhilhumul babal a'la minan nari. Wahai malaikat Malik, masukkan mereka ke dalam pintu yang paling tinggi dari neraka jahanam. Masukin paling tinggi. Neraka bukannya begini, bukan. Tapi begini berjajar, deret. Sama kayak surga tuh. Jadi neraka, surga sama kayak begini tuh. Jadi bukan ke atas, bukan. Semua apa? Jajar berderet seperti itu. Surga Firdaus paling tengah tuh. Paling tengah, surga Firdaus paling tinggi. Neraka jahanam, semua neraka digabung, maka disebut dengan neraka jahanam. Jadi orang-orang muslim, muslimah, umat Nabi Muhammad, Allah suruh masukin di pintu yang paling tinggi dari api neraka jahanam. Fayaqulu tadi ya, nggak ada tanda-tanda tadi itu, nggak diikat, kemudian nggak dibelenggu kakinya, kemudian nggak dirantai, nggak ditemani setan, kemudian mukanya nggak apa, nggak hitam, matanya nggak berwarna biru tuh, demikian tuh. Jalannya menggunakan kaki, nggak nyungsep tuh. Ya umat Nabi Muhammad demikian tuh, ya Allah. Fayaqulu Malikun, kata malaikat Malik, ya ma'syaral azkiyai, wahai sekalian semua orang yang rugi dunia akhirat, asami'tumul kalama wa fahimtumul maqalah. Apakah kalian paham tadi ucapan tadi itu? Paham gak ya tadi itu diucapin tuh? Yang tadi Allah perintahkan tadi apa?
masukkan mereka semua di pintu yang tertinggi dari api neraka jahanam. Fayaquluna na'am. Semuanya umat Nabi Muhammad, ya, kami paham, kami ngerti. Tetapi ya Maliku, wahai malaikat Malik, amhilna sa'atan. Biarkan kami sebentar doang, sesaat doang. Nanuhu ala anfusina, kami pengen nangis, ya Allah. Nyesal tuh, ya Allah. Fayaqulu Malikun, ma ila dzalika sabilun. Nggak bisa sekarang udah, sekarang nggak bisa nyesel, sekarang udah nggak bisa nyesel, nggak bisa apa? Nggak bisa nangis lagi sekarang udah. Fayatiyahum nida'un min qibal arsy. Datang lagi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya Maliku amhilhum yabkuna ala anfusihim. Hai Malik, biarkan mereka nangis dulu sebentar. Ya Allah. Kita kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ulang-ulang baca al-haddad, baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhin ya Allah. Begitu ya. Allah kasih kesempatan buat apa tuh? Buat nangis. Fayatamayyazuna asnafan. Manakah malaikat-malaikat penjaga neraka tadi membedakan beberapa kelompok umat Nabi Muhammad. Hamalatul Quran ala hiddatin. Kelompok orang-orang yang hafal Quran. Jangan nyangka ente hafiz Quran gak neraka. Jangan nyangka hafiz Quran gak apa? Neraka. Ada. Gak kejaga hatinya, gak kejaga lisannya, gak kejaga perbuatannya, ada. Jadi nggak semua orang yang hafal Quran tuh nggak surga. Ada yang apa ini? Penghuni neraka jahanam. Wal hujjaju ala hiddatin. Orang-orang yang pergi haji ada sekelompok juga. Jangan bangga dengan haji kita. Wal ghuzatu ala hiddatin. Orang-orang yang perang melawan kufar musyrikin, satu kelompok juga. Wan nisa'u ala hiddatin. Perempuan juga sekelompok juga. Ya Allah, Allah bikin apa itu? Berkelompok-berkelompok. Pertama, kelompok orang yang hafal Quran. Yang kedua, orang-orang yang haji. Yang ketiga, orang-orang yang perang melawan kufar musyrikin. Yang keempat, perempuan-perempuan. Tsumma yanuhuna ala anfusihim. Kemudian mereka semua nangis. Yaquluna. Sambil mereka mengucapkan kalimat ini. Kaifa nasbiru 'alan nari. Bagaimana kami bisa sabar nanti di neraka jahanam? Walam nakun nasbiru ala harri syamsi. Kami ini gak sabar menghadapi panasnya terik matahari. Karena panas nih. Kita kan gak tahan tuh. Gak tahan kita kan gak tahan. Panas matahari aja gak apa? Gak tahan. Apalagi panas apa? Neraka jahanam. Ya Allah. Kaifa nasbiru ala libasil qatiran. Benerin tuh. Bukan tok, kof, ro. Tapi dibalik tuh. Kof, tok, ro, alif, nun. Di kitab apa? Di kitab tuh. Di kitab tok duluan ya. Apa di kitab tuh? Di kitab apa itu? Bukan tok, kof, ro, ain, alif, nun bukan. Tapi dibalik. Kof, tok, ro, alif, nun tuh dibalik. Apa di kitab? Tok duluan tuh dibalik tuh. Kof duluan. Kof, tok, ro, alif, nun tuh. Qatiran, ter artinya. Fakaifa nasbiru ala libasil qatirani. Gimana kami bisa sabar untuk memakai baju yang terbuat dari ter? Tahu nggak ter? Yang buat ngaspal tuh, itu kan panasnya luar biasa. Itu ter yang di mana tuh? Di alam dunia. Apalagi baju yang terbuat dari apa? Ternya terbuat dari api neraka jahanam. Gimana bisa sabar tuh? Dipakein baju begitu modelnya tuh. Jadi panas neraka jahanamnya aja udah luar biasa. Dipakein baju yang terbuat dari ter neraka jahanam. Tambah lagi siksaan. Wa inna i'tadna lina thiyabi. Dan kami terbiasa di alam dunia pakai baju yang apa? Yang lembut, pakai bahan katun, pakai bahan kapas. Nggak biasa pakai bahan yang terbuat dari ter yang panas. Wa kaifa nasbiru ala aqli zakumi wa syurbil hamimi. Gimana kami bisa sabar makan daripada buah zakum. Ini buah zakum Allah persembahkan, Allah kasih buat ahli nar. Bagaimana kami bisa sabar minum daripada al-hamim. Ini hamim yang sangat, bukan hamim ini bukan nih, lain tuh.